casi se desmaya. Pablo, come up. Pablo, sube. These are all young people. Estos son los jóvenes. And young people God wants to use in our Y generation Dios quiere usar a los jóvenes en nuestra generación for them to be strong. para que estén fuertes. El hijo de Betty, que venga. I've seen these young people Yo he visto a estos jóvenes stand up and demand righteousness. pararse aquí Alexandra, y demandar Christina, justicia. Georgie? Georgie Romero, are you doing something? Come here. We have 8 of you yet? Yeah, I think we do. Come here, Annabelle. We get out of. Give me one more chair. One more chair. In the Bible, En la Biblia, God designed Dios diseñó that it would be the youth that would be the strength of anything that happened upon the earth. que los jóvenes iban a ser la fuerza atrás de todo lo que pudiera suceder sobre la faz de la When tierra. Jesus went to pick the 12 disciples, he didn't pick old men with gray hair. Cuando Jesús fue a escoger 12 discípulos o apóstoles, él no escogió 12 ancianos con pelo Jesus gris. wasn't old himself. Jesús él mismo no era anciano. He was 30 years old. Él tenía aproximadamente 30 años de edad. So he would go and pick a young man. Así que él George, come here. escogía a un joven como How old are Georgie, you? 25. He'd pick a young man like this. un hombre joven como Georgie. And so that is what Matthew, Luke, James, and John look like. Y así es como lucían los apóstoles Mateo, Marco, Lucas. And that's why they continue to ask questions and to want to know things. And they were concerned about the calling that God had put on their Y lives. por eso hacían tantas preguntas y tenían curiosidad de saber cuál era el plan de Dios para su vida. Christianity is not an old man's religion. La cristiandad no es una religión para ancianos. It's a young man's revolution. Es una revolución de jóvenes. So let's give a hand to the Lord. Vamos a darle un aplauso al Señor. So these young men that Jesus picked, Así que estos jóvenes que Jesús escogió they were so vulnerable in so many ways eran tan vulnerables en tantas formas that diferentes the disciple that was called the beloved disciple John, que el apóstol llamado el apóstol amado Juan, in the times that they would eat and share, mientras comían y compartían, he would rest his head on Jesus's chest. él descansaba su cabeza en el pecho de Jesús. He wanted to hear Jesus's heartbeat. Él quería escuchar el latido del corazón de Jesús. He would say, I am the favorite of the Lord. Él decía, yo soy el favorito de nuestro Señor. So there was a rumor going around that Jesus and God would make John never die and live forever. Así que había un rumor que Jesús y Dios nunca iban a permitir que Juan fuese matado. And so when you see the dynamics of the Bible Así que cuando uno ve la dinámica de la Biblia and made alive, y esto se hace vivo, you will hear the heartbeat of a young generation tú puedes escuchar el latido del corazón de toda una generación that joven, God calls to be an example to all believers. quien Dios llama para que sean ejemplo a todos los creyentes. I want to tell you that the way they walk should be an example to you. Quiero decirle que como ellos caminan debe de ser de ejemplo para todos nosotros. Because the greatest tribulation and temptation they are fighting. Porque la tribulación y la tentación y las pruebas más fuertes son las que ellos están It's not peleando. easy to deny yourself. No es fácil negarse a sí mismo. Jesus was telling, pick up your cross daily and follow me and Jesús deny le yourself. decía, carga tu cruz a diario y sígueme. And so if you even for a second Y si por un segundo heard the hearts of these young people, tú puedes escuchar el corazón de estos jóvenes, you would be strengthened in your faith. tú puedes ser animado y You fortalecido would en tu be fe, edified in your walk. edificado en tu caminar. And then you'll have a challenge to raise up to Y another level. tendrá un reto nuevo, un desafío para alcanzar. And so I hear their hearts all the time in my office. Yo siempre escucho sus corazones en mi oficina. And one of the things that's very strong in a young man or a young woman's heart is You- the sense of justice. Y una de las cosas bien fuertes en el corazón de un joven es el sentido
de la justicia. That's something that is really strong. Es algo que es bien fuerte en ellos. And the reason, I'll show you how I know this. Y le voy a mostrar cómo yo sé esto. Not only do they come in my office and they demand that things would be right. No solamente entran a mi oficina demandando que las cosas They sean like things to be bien. right. If things are not right, they will not Si participate. las cosas no están bien, ellos no van a participar. And so at home, they tell their parents this. Así que en la casa le dice a los padres lo siguiente: It's not fair. no es justo. How many parents have heard that? ¿Cuántas han escuchado esto? It's not No fair. es justo, Because they demand porque ellos demandan that things would be que las cosas sean really full of justice. justas, That they would be, that you balance the stuff and you Balance. find fairness. justicia. So go ahead and take a seat there, Georgie, and thank you for allowing yourself to be used as an example. They're freaking out here. They're like, Están asustados. these are the people that are on the websites Esos son los que se están en las redes sociales and they are running an army and they're moving the nations, and then they're up here and they're like, son un ejército y están corriendo la nación y ahora no, están ahora asustados. van a aquí hablar. adelante. Now you're going to reveal your hearts. And this is by way of testimony. Y esto Tiffany, is es that you? en forma de testimonio. Tiffany, no te escondas. Oh boy, do they run countries. And truly, Y realmente, these are the leaders of tomorrow. estos son los líderes del día de mañana. We need to pass down to them Tenemos que entregarle a ellos the weapons necessary las armas to fight the necesarias battles of the Lord. para pelear las batallas del Señor. And so we're just going to pray now Vamos a orar and ask God to open our y hearts pedirle a Dios que abra nuestros corazones to hear their hearts. para escuchar sus And their corazones testimonies. y su testimonio. Father, thank you for tonight. Padre, te damos gracias por esta noche. Thank you for our fathers. Gracias por nuestros padres, Thank you for the women. por las mujeres, Thank you for our youth. por nuestros jóvenes. Lord, we pray in Jesus' name Oramos en el nombre de Jesús that you would speak to our que hearts tú puedas hablar a nuestros manner corazones en una forma that will edify your church. que puede edificar tu iglesia. We pray in Jesus' name Oramos en el nombre de Jesús that we would have an understanding que podemos tener un of entendimiento everybody's role del el papel de cada and persona participation y la participación in de the cada house of persona God en la casa de Dios according to your de word. acuerdo a tu In palabra. Jesus' name we En el pray. nombre de Jesús And all the oramos people say y el amen. pueblo dice amén. Hallelujah. Aleluya. We got an extra mic there, George? Yeah, you're good. We're good. One of the things that is a challenge Una de las cosas que es un desafío is this calling of God to our lives to be disciplined. este llamado de Dios a nuestra vida para caminar con disciplina. And the great majority of young people, they don't want discipline. Y la mayoría de los jóvenes no quieren disciplina. And we don't even understand that word, but that is the word that forms disciple. Y no entendemos esa palabra, pero esa es la palabra que forma lo que es un discípulo. And I recall in George Romero's life Y yo me acuerdo en la vida de George Romero, a time where he would say, I get to do whatever I want. un tiempo que él decía, yo voy a hacer lo que me dé la gana. And he would look at the young people in church and say, you guys are being disciplined, but I'm free to do what I want. Y él miraba a los jóvenes en la iglesia y decía, ustedes están recibiendo disciplina, están siendo disciplinados, pero yo estoy viviendo como yo quiero. And there came a time in his life, Y viene un tiempo en su vida, and he'll share what age frame that was, y él va a compartir a qué edad sucedió, where he came running from the world donde él vino corriendo, huyéndole al mundo, like the prodigal son, como el hijo pródigo, desiring discipline, deseando disciplina, desiring correction, deseando la corrección desiring instruction. y instrucción. And these are the things that you cannot be a disciple of the Lord or even participate in the things of God if you despise discipline, correction, and instruction. Y esos son los asuntos que uno no puede participar en la casa de Dios, ser discípulo de Dios, si uno menosprecia la disciplina, la corrección y la instrucción. So I want Georgie to share a little bit about how his freedom
led to captivity in the world, and running to God, his captivity or discipline led to his freedom. Y yo quiero que comparta cómo fue que su libertad en el mundo lo llevó a ser cautivo a su pecado, pero corriendo a la iglesia, su cautividad o su disciplina o recibir corrección en la casa de Dios lo llevó a ser libre. Amen. Definitely was not expecting to be up here today. No esperaba estar aquí adelante de ustedes esta noche. But I'm honored to be up here, and it's a privilege to be speaking to you all about my life and what God has done in it. Pero para mí es un privilegio, una honra poder compartirlo a todos ustedes de mi vida y cómo Dios trabajó en ella. When I was younger, I was coming to church. Cuando yo era más pequeño, yo sí asistía a la iglesia. But came a time when I was 10, 11, 12 where I just fell away and just went back to the world, and living day to day without coming to church or spending time with any of the brothers and sisters from the church. Pero a los 10, 11, 12 años de edad, yo me aparté de la iglesia y me pasé muchos días apartado de los hermanos de la iglesia. When I turned 16 years old, I was in high school, and for any parent in here who has any teenagers, you know how our hormones get. Y a los 16 años estaba en la secundaria, y para los padres que están aquí saben que un joven de 16 años tiene muchas hormonas locas. We know the best for ourselves. We're essentially adults by the age of 18, but Pensamos que lo sabemos todos y pensamos que somos adultos y ya sabemos todo. At the age of 16, I started dabbling with drugs. Comencé a los 16 años de edad a experimentar con las drogas. It started off with weed. It's natural. Comenzó con la marihuana porque es natural. From there, my curiosity expanded some more, and it went into more of the hardcore realm of drugs. Y después me fui profundizando más y más y más con drogas más fuertes. And that was just only 2 weeks after first experimenting with marijuana. Y eso todo sucedió en 2 semanas solamente. So my initial thought was, okay, I'm going to give this a try. Let's unmask the drugs. We got to call it by name. What are the hardcore drugs? Ecstasy. ¿Cuáles eran las drogas que probaste? Ecstasy, cocaine, acid, LSD, you name it. It went from my curiosity to just it consuming my entire world. Y empezó con una curiosidad con la marihuana, pero empezó a consumir todo mi tiempo y todo mi mundo, y empecé a experimentar con la anfetamina, con la cocaína, con los alucinantes, con todas las drogas que me llegaban. This was from the age of 16 to 20 years old. De la edad de 16 años hasta los 20 años de edad. Something that I thought I was just going to try one time, and it ended up consuming my life for 4 years. Algo que yo pensé que solamente iba a experimentar o probarlo, terminó consumiendo 4 años de mi vida. I couldn't sleep without it. I couldn't wake up without it. No podía dormir sin drogas, no podía estar despierto sin drogas, está tomando drogas para todo. That came to a point in my life where I didn't see a point in living if I was just going to be a slave to a substance. Y yo pensé en mí, yo no quería seguir viviendo si iba a ser esclavo a una sustancia. I didn't see a point in life. I came down with anxiety. Comencé a sufrir de ansiedad, depression, depresiones, loneliness, soledad. And it came to a point where I was having suicidal thoughts. Y comencé en cómo yo podía quitarme mi vida. During this time, my brother, which is Richard Romero, durante este tiempo mi hermano, que es Richard Romero, who has received a lot of discipline in this house, que ha recibido mucha disciplina en esta casa. He spent a lot of time in that conference room. Él ha estado mucho tiempo en las oficinas de los pastores. He noticed my despair and my anxiety. Él notó mi desesperación y mi ansiedad. In noticing this, he gave me an ultimatum. Y él me dio una oportunidad última. Either accept Jesus, o acepta a Jesús, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. or continue living the way I was, o seguir viviendo como yo estaba, and end up in ruin. y terminar en las ruinas.
That day I accepted Christ again, Ese día yo acepté a Jesús and the Lord freed me from everything that I have been suffering for the past 4 years of my life. y el Señor me liberó de todo lo que estaba sufriendo por los últimos 4 años. Now I'm 5 years sober, Ahora tengo 5 años sin usar drogas and I've been higher than ever. y tengo una nota más alto que nunca. I've been able to go from just glory to glory in my life now ever since that I've accepted Christ again and fully devoted myself to the cause of Christ. Y he podido probar lo que es ir de gloria en gloria en gloria y probar experimentar la vida de Jesús en mi vida y como Dios me ha prosperado en todas las cosas. A lot of people see me now and they have no idea or no clue of what I've done and what I've been through in my past, and like, what? Muchos me ven ahora y cuando escuchan mi testimonio se asombran porque nunca pueden pensar como me ven ahora dónde yo estaba cuando tenía esa edad. Getting here, I've been able to, people, like Pastor was saying, they don't enjoy correction, they don't enjoy discipline. I've grown to love that. Why? Hay gente que, como dice el pastor, que no quieren corrección, no quieren recibir disciplina, pero yo he aprendido yo amo esas cosas y le voy a explicar por qué. Because it's developing me into a man who's going to be able to provide for my family. Porque me está instruyendo en cómo ser un hombre para después poder proveerle a mi familia, Guide my family pueda guiar a mi familia spiritually espiritualmente and protect them. y proteger a mi familia. And there's nothing more than being in Christ and having not only me but God above me helping me protect my family and provide for them. Qué mejor que yo pueda ser un hombre para proveerle y proteger mi familia y tener a Dios a mis espaldas ayudándome a apoyarme y proteger y proveerle a mi familia. Qué mejor que esto. And now I'm able to share what I'm learning Ahora puedo enseñarle a otros lo que yo he aprendido so that they can go ahead and apply it into their lives. para que los otros lo puedan aplicar a sus vidas. So Very good. thank you. Gracias. A couple of months ago, probably a month or two ago, a father came desperately asking for help because his son was into drugs. Hace unos meses atrás vino un padre desesperado porque su hijo estaba metido en drogas. And so he came to the church and he goes, Pastor, you just don't understand. Y él vino a la iglesia y me dijo, pastor, tú no entiendes. These drugs are very strong. Esas drogas son fuertes. And I said, just let your son talk to George. Yo dije, mira, deja que tu hijo hable con George. I've never done any of those drugs. Yo nunca hice de esas drogas. But Jesus could set your son Pero free Jesús puede libertar a tu hijo because he's done it in George's porque lo life. hizo en la vida de Georgie. And so there's a power that's working in this place in the presence of God. Hay un poder que está obrando en este lugar en And la it presencia breaks de the Dios yoke of sin and destruction. y rompe las cadenas de And destrucción it y el makes men pecado free. y liberta al So hombre. I see George, and it brings a lot of joy and encouragement in my heart that young men want to champion life. Y yo veo a George y yo me gozo en mi corazón ver hombres jóvenes que quieren ser campeones para And to Cristo. be a servant and a slave of Jesus is to be truly free. Y ser siervo o esclavo de Jesús es libertad So real. thank you for sharing that. That's Gracias, super George, por important. compartir esto. And if you have sons that are having issues, feel free to go to George and not to me. Si tienen hijos que tienen problemas, siéntanse con libertad a acercarse a Georgie y no necesariamente a And mí. these young people want to share their reality Porque estos jóvenes quieren compartir su testimonio with this world. con este mundo. Tiffany, Tiffany. I'm going to allow your dad to pick the Wow. area that you're going to be sharing, and Jules, just Yeah. something that the church needs through your daughter. Amen. Tiffany, you're 17 now, Mi hija ahora tiene 17 años and she's grown up in a Christian home, y ella toda su vida ha estado en un hogar cristiano and she goes to Christian school. y va a una escuela cristiana. So everybody assumes life is a cakewalk for Y her. entonces, como tiene una vida tan linda, todo el mundo piensa que lo tiene todo perfecto And I know she's going to cry. y que She sea always fácil. does. So explain how you do it. Like, how do you make it? Like, how Como do you una make it day to joven day? conquista este mundo frente a todo lo que tiene que enfrentar Like, hoy día.
What are the tools that you use, the ¿Qué es lo que te trae resources? fuerza? ¿Qué son las What herramientas? does church do for you? What does it mean ¿Qué for es tu you? sentimiento hacia lo que es la iglesia y el caminar cristiano? So everybody could understand what kids like you're going through. Okay, so yes, I did. I was raised in a Christian home. Sí me crié en un hogar cristiano I've only been to Christian private school, y solamente he asistido a escuelas cristianas. but we are in this world and we do go through the same struggles that other kids who are not in Christian schools go through. Pero sí estamos en este mundo y traspasamos por tribulaciones igual que niños que no están quizás en escuelas cristianas. God has blessed me that I've not only raised in a Christian home, but I have very involved siblings and parents. Pero yo estoy bendecida porque no solamente me crié en un hogar cristiano, pero tengo hermanos y hermanas y padres que están bien envueltos en la iglesia. Every day I get home, they ask me, is there anything that you want to tell me? Is there anything that I should know that you need help with? Anything you're going through? Cuando llego a la casa casi todos los días me dicen cómo te fue el día, qué se está sucediendo, quiere que decirnos algo, quiere compartir algo con nosotros. And sometimes I keep it to myself because I'm like, well, I think I can deal with this one by myself, and it's not. If I tell them, it's going to seem like a big deal, but it's not. I'm just going to keep this one to myself. Y a veces yo pienso para mí, esta me lo voy a guardar para mí porque no quiero molestar a papá y mamá con esto, así que yo me voy a quedar con esto. Yo creo que yo puedo solo, a solas, poder vencer este problema. I tell my sisters everything because they're not like the parent figure to me, so I can relate with them a little bit more. Yo le digo a mis hermanas todo porque no son mis padres y quizá puedo relacionarme con ellas mejor. And every time I go to my sisters, they always tell me, go to mom and dad, tell them everything. It's going to be the best thing for you, I Y cada vez que promise. voy a mis hermanas, ellas me dicen, vete a hablar con mamá y papá porque ellos saben es mejor y ellos te van a ayudar. Eso es lo mejor que tú puedes hacer. And I think that's the biggest thing that a kid can do growing up. Either if they don't have Christian parents, they can go to a spiritual leader who are like their parents. Y yo creo que para una persona de mi edad, eso es lo mejor que puede hacer. Si no tiene padres cristianos, aún puede ir a sus líderes espirituales en la iglesia. And just completely be transparent. There can be anything hidden, because if that is the case, you're just going to keep holding it in with yourself and keep going through the same struggles over and over again. Y ser completamente transparente, porque si te guardas algo, vas a seguir con el mismo problema ahí y vas a seguir sufriendo los mismos problemas. But if you tell a spiritual leader who's been through these things, they have experience already. They know what's best for you. They know that they've probably been through the same struggles, but they know how to get through that, and they can give you their wisdom. Pero si uno es transparente y le dice todo a su líder espiritual, a sus padres, los padres, su líder espiritual le puede ayudar a resolver, porque ellos han tenido experiencias similares y conocen la palabra de Dios y te puedan ayudar a vencer ese problema. And one thing that I've noticed that a lot of my friends at school do is they don't go to someone who's older than them. Even if it's a teacher, a coach, someone who has a little bit more experience, they go and tell their friends and ask them for advice. Y yo veo una cosa es que las jóvenes de mi edad a veces no van a un adulto, a una persona mayor, aunque sea un maestro, una maestra, pero sin embargo va a sus amiguitas de su edad a buscar consejo. And that's one of the biggest mistakes you can make, because they're going through the same struggles and they haven't learned how to do it right yet. They're making the same mistakes you are. So asking them is just taking steps backward, because you're taking advice from someone who's going through the same struggles. Y eso puede ser un error porque estás hablando con una persona que quizás no tenga la experiencia ni la sabiduría y está pasando por los mismos problemas y aún no tiene las respuestas. Entonces, en vez de avanzar y resolver, a veces toman un paso hacia atrás. So as hard as it is to completely be transparent with someone, because it might be a little bit embarrassing, or you feel like they're going to just completely rebuke you. It's very, very important to be completely open with a spiritual leader, especially if your parents are spiritual people, if they have lots of wisdom that they've been through already, that to go to them and be completely transparent, because what they have is what God is trying to tell you through them. Así que es muy importante no dejar nada atrás, no adentro, no guardarte nada, sino ser completamente transparente. Si tus padres son padres espirituales, sino un líder espiritual, porque ellos tienen la sabiduría y la palabra de Dios que puede mostrarte lo que Dios está deseando de ti. Aunque sea vergonzoso a veces y es duro recibir una reprensión, pero es mejor. And I just want to finish really quick. Also,
some kids feel like they're not good enough to speak to God directly. A veces hay jóvenes, adolescentes que se sienten que mucha vergüenza y no pueden hablar con Dios directamente. So they keep it within themselves. They don't want to say it out loud at all because they feel like they're not good enough to be talking with God or be doing their devotionals or be in the Word because they're in so much sin. Y se sienten avergonzados a hablar con Dios y no se sienten adecuados para hacer sus devocionales y leer las escrituras porque se sienten avergonzados por su pecado. But talking to a spiritual leader is the best way to, besides reading his word, obviously, and getting involved, but for those that they don't feel like they're good enough, talking to a spiritual leader is the best way to obtain God's wisdom for your life because God is speaking to them and gave them a specific role in your life to give you wisdom over the trials that you're going through. Y por eso también es mejor hablar con un líder espiritual o tus padres o alguien en la iglesia porque Dios le ha dado palabra a ellos para tu vida, para tú poder recibir y vivir como Dios desea. So I think that's been the biggest blessing in my life, the main way that I've been able to make it without going completely off track. I do go off track sometimes, but my parents and my siblings are always keeping me in line, and if not them, it'd be my cousin or my uncle or my tías that are here at the church. Y sí hay veces, para mí eso ha sido lo mejor porque hay veces que hasta yo misma me descarrilo y mis padres, mis tíos, mis tías, mis hermanas, la gente aquí en la iglesia me ayudan para volverme en sí y seguir el camino correcto. So that would be my advice. Gracias. Thank you. Annabelle Patisco became friends to Tiffany and Annalie and Natalie at school, and she started coming to youth group, but something happened where being in high school, she was able to give a testimony to her parents that this is where they needed to be. Algo sucedió en la vida de Annabelle que conoció a las otras jóvenes, Annalie, Tiffany, las otras jóvenes, y comenzó a asistir los jóvenes y la iglesia, pero de alguna forma ella pudo darle un testimonio a sus padres cuando era adolescente que ellos tenían que participar de esto también. In 1 Kings, we see a young girl tell the general, go to where you need to be En healed. Primera de Reyes vemos una joven que le dice al general, vete a donde tienes que ir para que recibas tu sanidad. And so God uses these young girls in mighty ways. Y Dios usa a estas jóvenes de una forma bien poderosa. Her persistence, her prayer Su persistencia, su oración, was able to get her parents to come. pudo ganar que sus padres Her llegasen. dad came, Su papá llegó, her mom came, su mamá llegó, her little brother came, su hermanito llegó, older brother came, su hermano mayor llegó, older brother's wife came, la esposa de su hermano mayor llegó, grandfather came, el abuelo llegó, grandmother la came, abuela llegó, great grandmother came. la tatarabuela llegó, One testimony bisabuela. Un testimonio of a young teenage girl de una joven adolescente was able to move an entire family to a place of blessing. pudo mover toda una familia a un lugar de bendición. Run through that real quickly. Dígame cómo eso sucedió. Okay, so my parents have always been in the Lord. Mis padres siempre han conocido al Señor. My mom got saved. She was the first one in my family. Mi mamá fue la primera que conoció al Señor. I think she accepted Christ when she was about 18 years old. Ella aceptó a Cristo cuando tenía 18 años de edad. And she brought my grandfather, my grandmother, and her grandmother also to the Lord. Y trajo a su mamá, su papá y su abuela al Señor. But then along the years, Pero a través de los años she did go to a church. She was congregated in a church. asistía a una iglesia, But when she married my dad, pero cuando se casó con mi papá, church wasn't really like a number one priority for our la family. iglesia no era la prioridad número uno para mi familia. Yes, we were saved. Conocíamos al Señor. My parents presented me with the gospel at a very young age, Ellos me enseñaron las escrituras desde muy joven and I was able to accept Christ as well as my brother and my little brother as well. y yo pude aceptar a Cristo igual que mi hermanito y mi hermano mayor, But we never really had like a church family, a home base, pero nunca tuvimos esa familia de iglesia, which is why I thank God for this house. que es porque yo le doy gracias a Dios por esta casa. It's been a huge blessing for my family. Ha sido una bendición para mi familia. But yeah, so talking about that a little bit, we did attend a church every once in a while when I was growing up, Asistimos a la iglesia una vez sí, una vez no cuando estaba creciendo, but we were kind of like church hopping. pero estamos buscando la iglesia correcta. We went to Alpha and Omega.
Alpha and Omega, We went to El Rey Jesus. King Jesus. We went to a church called Miami Baptist. And so we kind of church hopped like many different times. Y íbamos a muchas iglesias diferentes. We were never really in a specific place. Nunca asistimos a una iglesia fielmente. And we were, I would say, what they call CEOs, that would go kind of like on Christmas and Easter only. Íbamos en las celebraciones, en las navidades. So I never really experienced, growing up in Sunday school or really having that connection with the body of Christ. No growing conocía up. lo que era criarme en una iglesia con la escuela dominical y tener esa conexión con el cuerpo de Cristo como tenemos ahora. I did attend a Christian school though when I was young. I was in Colonial Christian School from 1st to 5th grade. Fui a Colonial Christian, una escuela cristiana desde primer grado a quinto grado. But my parents took me out of that school and placed me in a public school for all of middle school and half of high school. Pero mis padres me sacaron de ahí y me pusieron a la escuela pública para toda la escuela media y la secundaria. And that's when things kind of started to get a little bit more difficult in my life personally. Y eso fue cuando las cosas se complicaron en mi vida. Because when you're not congregated in a church, it's a little bit difficult to follow Christ because the world tends to pull you. Porque cuando uno no está congregando fielmente en una iglesia, es más fácil deslizarse y caer con las tentaciones del mundo. So although, my parents were in the Lord and we believed in Christ, Aunque mis padres conocían al Señor y creíamos en Jesús, it was difficult for me when I was going to a secular school to follow the Lord. era difícil para mí ir a una escuela que no era cristiana, seguir a Jesús. And I think that's something that a lot of young people face as well. Yo creo que es algo que muchos jóvenes se enfrentan con este Peer problema. pressure and not being able to follow the Lord if they don't have that support around them. La presión de sus amigos y no tener la fuerza de soportarlo porque no se están congregando. And that's kind of what I went through, and a lot of people don't know that, but I went through a period from about 14 years old to 16 where I kind of got into a rebellious spirit. Y desde los 14 años de edad a los 16 se me metió un espíritu rebelde. I didn't honor my parents. I didn't care about honoring my parents. No honré a mis padres, no me importaba honrar a mis padres. I didn't care about, coming to church or doing any of the things that, I knew that I was supposed to be doing. No me deseaba asistir a la iglesia y no quería hacer nada que debiera haber hecho. And it kind of turned into like World War III in my house. Y se hizo como una guerra mundial en mi casa. I could never have a regular conversation with my mom without it turning into a fight. Nunca en esa época pude tener una conversación con mi mamá sin que sea una pelea. I could never be transparent and open with them because I felt like I was going to get rebuked or in trouble. Nunca pude ser transparente con ellos porque sentía que me iban a pelear y me iban a reprender. And all of my friends at school would, kind of fuel the fire, telling me, why do you listen to them? You're already 16 years old, the whole Y mis the whole thing. amigos me decían, ¿por qué le van a escuchar a ellos? Ya tienen 16 años de edad. Yeah. So yeah, it was really difficult for me. Era una época bien difícil para mí. But thank God my parents eventually, when they saw my life kind of taking a negative turn, they took me out of public school. Gracias a Dios, cuando mis padres se dieron cuenta que mi vida iba por un camino equivocado, me sacaron de la escuela pública And they put me in Westwood Christian. Woo. y me pusieron en Westwood Christian. And that's where I met everybody in this, all the young people in this church. I met Natalie, I met Joey Joe, I met Megan, Brandon, all these people. Y fui cuando conocí a todos los jóvenes de esta iglesia. And I don't know if Natalie's here tonight, but she was actually the first one that invited me to church. Natalie fue la primera que me invitó a la iglesia. And I was able to come here. Y yo llegué aquí. And it's funny, at the time, I was actually assisting another youth group, which my parents and I had gone for a little bit, and I was going there. Y yo en ese momento estaba asistiendo a otro grupo de jóvenes por un tiempo corto. So I would go to that one on Friday nights, and then I would come to this one on Saturday nights. Así que yo iba a ese viernes en la noche y venía a este sábado en la noche. And I remember my grandmother told me, she's like, you're gonna end up picking one. Y mi abuela me dijo, tienes que escoger uno. I'm like, no, what are you talking about? I'm gonna go to both at the Y same dije, no, time. voy a los dos a la misma vez. She's like, that's not gonna last. Y ella dijo, eso no puede durar. And she was right. Y tenía razón. Because I ended up coming here, and I started getting congregated here at Livingstone's on Saturday nights. Porque comencé a congregarme aquí todos los sábados en la noche. And I do thank my parents, because although they weren't coming to church, they would actually drive all the way over here and take me on Saturday nights. So Y I le doy thank them for gracias a that. mis padres porque aunque ellos no asistían, ellos sí me traían todos los sábados en la noche desde Homestead hasta acá. Yeah, so getting to what Pastor was talking about, yes, I was coming for a while. I started coming in, I think the first time that I came, it was like October of like 2013.
Como en or octubre 2014. de 2014 comencé a llegar. Yeah, and so I was coming for a while. No, actually, it was 2013. Now that I remember, I was 2013. yeah, comencé I a was llegar. coming for a while, and I was trying to get my parents to come and to start coming to find out more about this house. Y invitaba a mis padres para que conociesen más de esta casa. But they would always tell me like, no, we're looking for a specific place. We haven't really found it yet, but we're looking. We're still looking. Pero me decían que estaban buscando un lugar específico, pero iban a seguir buscando. And I was like, look no further. I found the place. Yo dije, ya no busquen, ya encontré el lugar. So one day I told them to come. I think it was like January of 2015. So I was coming by myself for about 2 years. Así que yo venía a solas por casi 2 años y en el 2015, enero yo creo, Yeah, I invited them to come on a Sunday morning, los invité que viniesen un domingo en la mañana. and we were sitting back there. I remember it like if it was Yo me yesterday. acuerdo como si fuese ayer, estamos sentados allá atrás. And so we were in the service, and I was like looking at them like every 2 seconds, like what do they think? What do they think? Y yo le estaba mirando cada segundo a ver qué pensaba, cómo iban las cosas. And at one point, like in the middle of while pastor was preaching, I turned to my mom like, Mom, what do you think? Y en un momento cuando el pastor está predicando, dije, mamá, ¿qué piensas? And she looks at me, she goes, we'll talk about it later. Y ella me dijo, vamos a hablar de esto después. I was like, oh my gosh. Y dije, ay, Dios mío. So after the service, Después del servicio, my parents were like, we're never going back there again. mis padres me dijeron, nunca vamos a regresar a ese lugar. I was like, no. Yo dije, no. My dad and my mom, they were talking to me. They were like, it's too strong. It's too much. Like, we Son muy can't do fuertes, it. son muy serios, es demasiado. And it was just like a shock, because how many know that our church is different from all the other churches Y out fue there? como un shock para ellos, porque ¿cuántos saben que nuestra iglesia es un poco diferente? Right. Not in a bad way. No una forma mala. So nothing. So they didn't come, and then I was praying about it as the months kept going. That was in January, and then in April we had our Easter service. Y seguía orando, y eso fue en enero, pero en abril fue nuestro servicio de Pascua. And I was like, okay, guys, can you come one more time? Yo dije, papá, mamá, vengan una vez más. And so they came. Y llegaron. And by the grace of God, they loved it. God did a transformation in their hearts, softened their hearts, and they're here today. Y por la gracia de Dios le encantaron. Dios hizo una transformación en su corazón, y hasta el día de hoy siguen aquí. And look at how faithful God is, that not only are my parents here, Y mira cuán fiel Dios es. No solamente mis padres están aquí, but like Pastor said, my brother's here, Mi his hermano, wife is su here, my esposa, little brother, my mi grandparents, hermanito, like mis the whole abuelos, family. toda la familia llegó. And that was like a desire of mine, to have my whole family under the same Y house. para mí fue un deseo en mi corazón que le pida a Dios tener toda mi familia bajo de la And God misma was able to casa. grant that in His love and mercy in my life. Y Dios con su misericordia y amor me concedió eso. And now I'm super grateful for the church, because like I told you guys before, I didn't have that growing up, and I'm so grateful that I get to experience that now, and also that my little brother is growing up also in church and in the Lord. Y estoy muy agradecida porque, como le dije, cuando era joven yo no tenía esto, y estoy agradecido que ahora lo tengo, y mi hermanito, que es muy pequeño, lo tiene ahora, se está criando en una casa que puede ser su iglesia. That's a blessing that not a lot of people get to have. Y es una And, bendición que muchas personas no viven. right, so I encourage you guys to not take advantage of this house, Así que les animo que no desprecien esta casa, because there's life here, there's truth here, and your lives are going to be transformed porque hay in this vida house. y verdad aquí, y su vida puede ser transformada. Yeah, amen. Amén. My daughter, Christina, Mi hija Cristina she's the youngest of 4 children, es la más joven de 4, 3 older brothers. 3 hermanos mayores. And we learned very early, when they were very young, that Christina would be the best of all my children. Y aprendimos desde que era muy pequeña que Cristina iba a ser la mejor de los 4. And we need to take care of the treasure of God. Y tenemos que cuidar el tesoro de Dios. I would tell people my sons were born under the law, Yo dije que mis hijos nacieron abajo de la ley, but my daughter was born under grace. pero mi hija nació abajo la gracia. I don't know how that happens. Yo no sé cómo sucedió, But very young in her life, pero desde muy joven, at the age of 8, a la edad de 8 años de edad, she's in school está en la escuela
And she's noticing all her friends' parents are getting divorced. Y ella está notando que todos los padres de sus amigas se estaban divorciando. And that becomes the information. My dad left the house. Y esa es la información que ella está escuchando. Mi papá se fue de la My casa. mom left the house. Mi mamá se fue de la They're no casa. longer married. Ya no están casados. So out of 40 students in the classroom, 30 were divorced. Desde 40 estudiantes, por ejemplo, en la clase 30, sus padres se habían separado. And at a very young age, that started weighing hard on her heart. Y a una edad muy temprana, ella se dio cuenta de esto y empezó a pesar en su And corazón. she started thinking, when is mom and dad going to get divorced? Y comenzó a pensar en cuándo se iba a divorciar So mamá I y want her to papá. tell that testimony because it was a powerful time in her life. Yo quiero que ella comparta este testimonio porque fue un momento poderoso en su But vida. already at the age of 8, Pero ya a la edad de 8 she was años, rebuking demons ella estaba reprendiendo los and she was demonios fighting spiritual battles. y estaba peleando batallas And our espirituales. children need to be prepared for that. Y nuestros hijos tienen que estar preparados para Because esto. the devil is not gonna, and I was like really upset because I couldn't believe that the devil and demons would be messing with my Y 8-year-old yo daughter. estaba bien enojado porque yo no podía creer que el diablo y sus demonios están metiéndose con mi hijita. But thank God she grew up in church Pero gracias a Dios que se crió en la and iglesia she was able to tell the devil, get out of my life. y pude decirle al diablo, sal de mi vida, And she has peace. y tiene paz. So share a little bit about that Comparte un season of poco your de life. esta época de tu vida. By the way, what my dad didn't do, my mom made up for. So we're all good. We're all good. Le quiero decir, lo que mi papá no logró hacer, mi mamá hizo eso y más en cuanto a la disciplina. The grace came from my dad, but my mom was the law. La gracia vino de mi papá, pero mi mamá guardó la ley. What is going to happen? I know. So many of you have heard this story before, so I'm sorry that you're going to hear it yet again, and you're probably going to hear it 20,000 times the next week, but here it goes. Muchos han escuchado este testimonio y escúcheme, pero lo voy a compartir otra vez hoy y quizás 20 veces más esta semana. We were on a missionary trip to Nicaragua, Estamos un viaje misionero a Nicaragua and it was like a dream. We were riding horses on the beach at sunset. y era como un sueño porque estamos montando caballos cuando el sol estaba cayendo en la tarde. And so when like a few weeks ago, before that, or like a week before, Una semana o dos antes de esa experiencia con mi familia, I had that dream yo tuve un sueño that my parents were getting divorced, que mis padres se iban a divorciar because weeks before that, porque semanas antes one of my best friends told me that her parents were getting divorced. una de mis mejores amigas me contó que sus padres se iban a divorciar. So that, like, I don't know, it planted a seed in my mind, and so I had the dream. Eso quizá puso una semilla en mi cabeza y después tuve el sueño. But I looked at my parents, and there was no signs of divorce, nothing like my parents love each other. Pero miraba mis padres y no había ninguna señal que se iban a divorciar ni separar porque se amaban. And so immediately I was able to identify that this was not going to happen ever in my life. Así que yo pude identificar inmediatamente que esto no podía suceder en mi vida. So I thought back to Sunday school. Así que pensé en la escuela dominical. And I said, in the name of Jesus, get out of my room. Y como me enseñaron, yo dije, en el nombre de Jesús, sal de mi cuarto. I'm an 8-year-old, that's adorable. Pero yo tenía 8 años de edad, eso es como lindo, ¿no? So I told my dad, Le dije a mi padre, and he was so proud of me. We both were crying. y él estaba tan orgulloso de mí que los dos comenzamos a llorar. And it was a dream. Y realmente fue un sueño. Now I still know her. We're not close at all. She goes to a different school completely, but we've kept up on social media. We've talked like once a year. Esa amiga y yo seguimos hablando y no estamos cerca, pero no sabemos lo que está sucediendo en la vida de ambas. And her life is completely upside down. Y su vida está virada al revés. Oddly enough, her parents are together, but they're still divorced. Sus padres se volvieron a juntar, pero siguen divorciados. So, and she's like, she thinks she's living the dream. Ella piensa que está viviendo un sueño She's going to all these like exotic places with her boyfriend alone. y está yendo a muchos lugares, vacaciones solo con su novio. She's my age and she's traveling the world with some guy that she barely knows. Ella tiene mi edad, está viajando el mundo con un hombre que ni conoce.
Her parents let her do whatever she wants. Sus padres la dejan que haga todo lo que ella quiera. And right before this boyfriend, she had another one. She's like, this is the one I'm going to marry. Y antes de ella tenía otro novio y decía, con este me voy a casar. I've known her my whole life. It's like a movie. Y ella dice que toda su vida es como una película. They broke up and now she's with boyfriend B. Ahora se pelearon y ahora está con otro novio. And just like the saddest thing to me is that she thinks that her life is the best thing that's going on right now. Y lo triste para mí es que ella está desilusionada pensando que su vida es lo mejor que puede pasar. At the moment, I'm not in touch with her. En este momento ya no estamos en contacto. But I just wish that I could have one more conversation with her Me gustaría tener una última conversación con ella and tell her that God has so much better plans for y her. decirle que Dios tiene mejores planes para ella. But I'm able now to see what my life has gone through. It's been like what God has for me and my family has been literally the dream. Pero yo he visto ahora, después de ya crecer, que lo que hemos vivido como familia ha sido un sueño. And I was going like for the past not few years, but like thought about it a little bit, that I don't have the testimony where I was in drugs or I was drinking or I ran away with my boyfriend or all this craziness. Y yo he pensado a veces que yo no tengo un testimonio ni una experiencia que estuve en drogas, en alcohol, que tuve un novio, que me fui de mi casa. So I was thinking, God, how could I relate to other people by sharing my testimony? Entonces yo le pregunté a Dios, ¿cómo yo puedo tocar a otras personas compartiendo mi testimonio? And lately in Living Stones, we've been talking about sharing testimonies that we've heard from around us with others to help them relate to it. Y nosotros aprendimos en el grupo de jóvenes que podemos compartir testimonios de otras personas que conocemos para poder identificar la persona con quien estamos hablando. And me growing up in the church, I've heard thousands upon thousands of testimonies of God restoring families, of God restoring marriages, of God bringing children back to their parents. Y criándome en la iglesia he escuchado miles y miles de testimonios de familias siendo reconciliados, matrimonios siendo reconciliados, hijos regresando a sus padres. So in school, I hear what the kids are going through, and I'm able to go to my little, I forgot what they call it, the Rolodex. Colander? Or what is it? Rolodex? Rolodex. The Rolodex. I had no idea. I had to search that up. This I'm generation sorry. doesn't know what a Rolodex is, by the way. We keep using it as an example now. I had seen one, but I didn't know what it was called. Don't know how to use it. Ella dice que puede compartir con sus amigas en la escuela cuando alguien tiene un problema. Ella puede pensar en todos los testimonios que ella había escuchado en su vida porque se ha criado en la iglesia y compartirle a ese joven o la joven cómo Dios la puede ayudar o alcanzar. And so whenever an issue comes up, I'm able to go back to the Rolodex. Y puedo regresar al Rolodex a buscar el testimonio And I'm able apropiado. to tell them about this thing that happened to this person that I knew and this thing that happened to this person, and God can do the very same to you. Y contarle el testimonio de esta persona que Dios hizo en su vida o la otra persona que Dios hizo en su vida y cómo Dios puede hacer lo mismo en su vida. So that's been like a really blessing lately with Nick preaching about that in Living Stones. Y eso ha sido una bendición para mí que Nick está compartiendo eso en Livingston, el grupo de jóvenes. So I've been like thinking and recalling all the testimonies that I've heard over the years. Entonces estoy recordando otra vez todos los testimonios que he escuchado a través de los años. Those of you in the seats thinking, wow, thank God I'm not them. It's probably going to be you next week. Y ustedes que están en sus asientos pensando, gracias a Dios que están ustedes allá adelante y no yo, estén preparados porque la semana que viene le puede ser a ustedes aquí adelante. So I'll be keeping you in my Rolodex. Así que voy a guardar su testimonio en mi Rolodex. Alexandra, she from a young age has been the most responsible young person in ministry. Alexandra desde una edad muy joven ha sido una joven súper responsable, la más responsable en el She's ministerio. part of our ministry team. Es parte de nuestro equipo de ministerio And the church respects her. y la iglesia la respeta. A young girl who for a long time has been serving, the church respects her and the church needs her ministry. Una joven que hace muchos años está sirviendo y la iglesia la respeta y la iglesia la necesita. So we thank God for her life, but I want her to share her favorite testimony she's heard her whole life. Yo quiero que ella comparta su testimonio favorito que ha escuchado a través de toda su vida. What's your favorite testimony of all time? My favorite
The testimony, like Christina said, we grew up in this church, Como Cristina dijo, nos criamos en la iglesia, so I also have a Rolodex of testimonies. así que tengo un montón de testimonios que he escuchado. And it's pretty hard to say which one was the most impactful because that's the testimony that person needed at that moment. Y es difícil decir cuál es más grande porque es el testimonio del momento que uno es más grande. So I might be a little selfish, but my favorite one is mine. Voy a ser egoísta, mi favorito es el mío. It's just since it's mine, I know the hard parts, the good parts, I know all of it. Como es el mío, conozco bien las partes difíciles, las partes contentas, las conozco todas. And I've been able to see how God has used every obstacle of my life Y he podido ver cómo Dios ha usado todos los obstáculos en mi vida for His glory, and that para blows my mind. su gloria, y eso me fascina. I went from a girl that was supposed to I went from a girl that had like no options in terms of university and future careers. Fui de ser una joven que no tenía ninguna opción de estudiar en la universidad o tener carrera, So now I'm in my third year in FIU with free tuition. y ahora estoy en mi tercer año en FIU con todo pago. Growing up, my parents were also super involved in ministry like me, Cuando yo era niña, mis padres estuvieron bien envueltos en el ministerio igual que yo, but then wrong decisions were being made and their marriage was on the brink of divorce. pero entonces cometieron errores, decisiones, y su matrimonio estaba pasando trabajo. And now my parents are here, happily married. Y ahora mis padres están aquí, casados, felices. And now they're slowly coming back into ministry and going into what God has really called them to do. Y están otra vez envolviéndose en ministerio y están regresando al llamado de Dios para su vida. My sister, I am always reminded that I have to be a good testimony and a good role model for her. Mi hermanita siempre, yo me recuerdo que tengo que ser un modelo, un ejemplo bueno para ella. But it still blows my mind how mature she is. Y sin embargo me asombra lo madura que ella es. And I've seen how the church has been in my life and how it affected other people's lives. So I feel like our testimony like intertwines with everybody else's at some point. Yo he visto cómo la iglesia ha sido bendición para mi vida, para mi familia, para muchos otros. Eso yo creo que los testimonios como están entrelazados. So I'm just grateful that we're in a church that's just been so helpful and so in tune with God's heart that we're able to be so close to each other's lives that we can be part of the good and the bad moments. Y yo creo que estoy contenta de estar en una iglesia que Dios está moviendo y cada uno puede ser parte de la vida del otro y podemos compartir los buenos momentos y los malos momentos juntos. So the minute I heard that this was going to be the year of the testimony, I was joking around with Pastor Kenny. And I said, watch, we're going to be called up the first month to talk. En el momento que el pastor dijo que este iba a ser el año de los testimonios, yo le dije a Pastor Kenny, vas a ver que pastor, antes que se acabe el mes, nos va a invitar que vayamos adelante a compartir nuestros testimonios. The first week was the pastors. Los pastores la primera semana, The second, their wives. las esposas la segunda, And then before the service started, I was talking to Christina. Watch, the kids are next. y antes que comenzaba el servicio le dije a Cristina, tú verás que ahora van a ser los jóvenes que van a The compartir. sheep know their pastor. Las ovejas conocen su pastor. So I love the fact that this is the year of the testimony because it's reminding me that I need to know exactly what my testimony is and how it can impact others. Me encanta que este es el año de testimonio porque quiero compartir mis testimonios y ver cómo impacta la vida de otros. Amen. Hallelujah. I'm telling you, she's part of the team. Ella es parte del equipo. We thank God for her life. Le damos gracias a Dios por su vida. And when we see that there are setbacks and things that are not the best, Cuando vemos que hay momentos difíciles y quizás no es lo mejor, that's what presses us and challenges us more. eso para nosotros es el desafío para So seguir we have adelante. Samuel, Tenemos a Samuel and we want him to discuss a little bit y queremos que comparta un poco of what he's seen in his parents' life. de lo que él ha visto en la vida de sus padres. When the children begin to observe Cuando los niños comienzan a observarnos the parents' spiritual growth and participation, y el crecimiento espiritual de los padres y su participación, Samuel has seen his parents stay at church till 1 o'clock at night, Samuel ha visto que sus padres están trabajando en la iglesia hasta la 1 de la mañana and he's here waiting for them. y él está aquí esperándolos. And so many times our parents are in ministry, Y muchas veces nuestros padres están en ministerio, but the children are paying the price. pero los hijos están pagando
pagando un precio también. So Samuel, I want you to speak a little bit of what you've seen in your dad's life and your mom's life, in their marriage and in your family. Quiero que compartas lo que tú has visto en la vida de tu papá, tu mamá y su participación en ministerio. Well, I'm very nervous right now, Estoy bien nervioso ahora. but my dad works in the media back there, Mi papá trabaja en la media atrás and my mom, she sings up here, y mi mamá canta frente con el grupo de alabanza. and it is very true that most of the time they do stay here till 1, 2 in the morning practicing, and Y es verdad que a veces se quedan aquí hasta la 1 o 2 de la mañana practicando. sometimes it can be hard because I am in school Y a veces es difícil porque estoy en la escuela and I have to wake up at 5 in the morning. y me tengo que despertar a las 5 de la mañana para llegar a la escuela. But I can see the change that God is doing in our home, Pero yo puedo ver el cambio que Dios está haciendo en nuestro hogar, because when I was younger, we were at this other church. porque cuando era joven estamos en otra iglesia. I remember that I knew my mom would sing in the worship, Y yo sabía que mi mamá cantaba en el grupo de alabanza, but in that church, the kids and the adults were more separated. I never really got to see her. pero en esa iglesia los jóvenes, los niños y los adultos están separados y nunca pude ver a mi mamá. But now I can see her worship, and I know that side of her. Pero ahora puedo ver cuando ella está adorando al Señor y ahora conozco este lado de ella. The testimony of their lives is not something that they've always talked to me about. El testimonio de sus vidas no es algo que me han hablado. I know that my mom got saved at around 15 and my dad around 16. Yo sé que mi mamá conoció al Señor a los 15 años de edad y mi papá a los 16 años de edad. But they're always reminding me that life before then was really hard and it wasn't a good life. Pero me recuerdan que antes de conocer al Señor la vida era bien difícil y no era una vida buena. Seeing them serve in the church Y viéndolos ahora servir en la iglesia, has inspired me too to go back there and serve in the media ministry. me ha inspirado también participar en el ministerio de la media. Amen. Amen. The next gentleman named Pablo, El próximo joven llamado Pablo, we met him last week on Wednesday. lo conocimos el miércoles. He came to La semana Miami pasada. with his father, Él vino a Miami con su papá and they had an appointment for different projects that his father's involved with. y tuvimos una cita con los proyectos diferentes que tiene su So padre. we don't believe in what's it called when a proper, let's not call him to the front of the church. He's only here visiting. No, we need to hear him because he leaves tonight at 10. Él está aquí visitando solamente, pero queremos que comparta. But this young man, his father produced one of the most powerful films that have ever been produced in Puerto Rico. Su padre hizo una película más poderosa que se ha producido en Puerto And Rico. it's the life story of Hector the Godfather. Y es la vida de Hector the Hector, father, not Godfather. Hector the father. Hector el padre, This is a rapping reggaeton pioneer of that industry, un pionero de reggaetón. and he went to the highest level of what celebrity can take you. Y él llegó a lo más alto, lo que te puede llevar, lo que And es at ser that una point, estrella. being at the highest level of his career, he wanted to commit Y en suicide. ese momento estar al tope de su carrera quería quitarse su So vida. Pablo's father is in that industry. He made the film with a team of incredible men. El papá de Pablo está en esa industria, hizo una película, un documental de And la I was vida de este telling hombre. Pablo when we were having lunch last Wednesday, Y le decía a Pablo cuando estamos almorzando el miércoles you pasado, remind me a lot of myself when I was your age. tú me recuerdas a mí cuando yo tenía tu edad. And so I want to prepare you to be a man of God. Entonces yo quiero prepararte para que sea un hombre de And Dios. so obviously hearing that at his age is like, this guy's crazy. Y escuchar eso a su edad es como decir, este señor está loco. But I just want him to share briefly what was the impact that that movie had in the country of Puerto Rico. Pero yo quiero que él comparta cuál fue el impacto de esa película en Puerto Rico. Dilo en español y él te va a traducir en inglés. Okay.
Bueno, pues primero que nada, mi nombre es Pablo. Él es mi papá. Que se levante, un aplauso ahí. Levántate. Okay. Mi papá. De allá mi madrastra. Levántate también, un aplauso. Está embarazada. Viene en febrero. Emocionado. Siento que ella es mi madrastra, pero siento que va a ser de sangre. La vamos a querer mucho y estamos ansiosos que llegue. Absolutely. La película The movie. fue grande, fue un proceso también. It was a tremendous process. Y yo veía cuando él se le hacía difícil, de allá lo ayudaba, él se le hacía difícil, pues una película no es así, no es I rápido. remember that it was difficult. You can't make a movie just out of nothing. Un trabajo se lleva trabajo en mente, obviamente dinero, Money, el mensaje, work, sweat. el mensaje que quieres llevar, que esté bien hecha, claro. You want to send the appropriate message. Cuando la película sale, pues se hace la premiere, obviamente él me lleva porque yo salgo en la película. Él también sale. Him and my dad and I, we do come out in the movie. Y pues fue bueno. Llegó lejos, salió en República Dominicana, salió en Los Estados Unidos. los Estados Unidos, salió en Puerto Rico. No, It siento was que a el tipo- good movie. It came out big in Puerto Rico, in Dominican Republic, in the United States, En Colombia también, ¿verdad? in Colombia. En Colombia. Y pues fue algo grande, fue algo que obviamente el público, que gente que está en la iglesia y gente que no, pues dice, diantre, esto era el Father, hay que ver la película. Obviously, people in the church and people that knew the story, they wanted to see the movie. Y pues fue eso, y ahora mismo creo que la primera semana estaba número 1, ¿verdad que sí? And I think the movie's at number 1, Y eso ha hecho impactando vidas and it's alrededor del mundo. Let me tell you something. El impacto que tiene una película que habla algo diferente que la cultura es enfrentar todas las huestes de maldad. the impact that a movie that goes against everything that is known in the culture is like really fighting against every host, every demon, Y every hay spirit out personas que there. dicen que son cristianos, pero dicen yo no soy de pelear. There are people that are out there that say, well, I'm a Christian, but I'm not a fighter. Pero en la Biblia los cobardes van de primer instante al lago de fuego. But in the Bible, cowards are the first ones to go to hell. Antes los asesinos, antes los ladrones, antes los Before the mentirosos, los murderers, cobardes the van adelante. adulterers, the alcoholics, the Y cowards go realmente first. debemos de orar por esta familia And we truly should pray for this y family mantenerlos cubiertos con la sangre de and Cristo. keep them covered in the blood of Porque Christ. realmente lo que es solamente el comienzo de su carrera. Because this is just the beginning of what God is going to do in their Y careers. realmente yo te felicito, Pablo, And I'm happy for you, porque Pablo. tienes un papá que es un campeón. I congratulate you because you have a dad that's a champion. Y realmente es una familia que está peleando directamente And this is a family una that is guerra fighting espiritual. directly a spiritual war. Gabriela. Gabriela. Amén. Yo no sé cuál es el asunto del avión. Si se tiene que marchar, me dicen. ¿Tienen tiempo? Si no, salen corriendo. Se le va el avión para Puerto Rico, Diana. Gabriela también es una doncella con talentos y su papá está en todo lo que es el giro de la música y todo tipo de cosas. Pero el año pasado me invitaron a un proyecto que estaban haciendo ellos. Ella estaba cantándole una canción al Señor, estaba danzando y estaban haciendo un video musical que iba a ser lanzarla a ella en el propósito de Dios. Ahora, con la edad que tiene, ¿qué edad tú tienes, Gabriela? 19. 19. Ustedes saben que el mundo la está invitando a hacer videos y bailar y todo eso. ¿Cómo tú escoges, sin presión ni nada, guardar tu vida, tu corazón y háblale a las que tienen hijas acá esta noche? ¿Cómo tú decides esa decisión de ser una sierva de Dios y una que va a usar su talento para las cosas de Dios? Pues Dios le bendiga. Primeramente quiero contar un poco sobre mí. Yo nací en Puerto Rico, me crié allá y crecí en un hogar cristiano, yendo a la iglesia.
Estudié también en escuelas cristianas, pero lamentablemente hubo un cierto tiempo en el cual me dejé influenciar. No siempre estuve correctamente, pero recuerdo un momento dado en que en esa travesía de experimentar cosas y probar y todo eso, me llegué a sentir sola. Entonces le pedí a Dios, si eres real, demuéstrame, ¿verdad?, que estás conmigo. O sea, sentí un vacío increíble, que es el vacío que, ¿verdad?, las personas que no tienen a Dios pues sienten. Y Dios comenzó a revelarse a mi vida, a decirme que Él estaba conmigo. O sea, yo iba a tal lado y eso es estoy contigo, leía tal cosa y eso es estoy contigo, lo que sea. Aunque parezca sencillo, para mí fue algo muy grande el saber que Dios se interesaba por mí, el saber que Dios siempre estuvo pendiente a pesar de que yo no le servía, y eso cambió mi mentalidad por completo. No sé cómo Dios lo hizo, pero me hizo entender que Él está y que Él tiene un propósito. Y desde ese momento decidí entregarme completamente a Dios. Entendí que fuera de Dios no hay nada. Entonces ahí fue cuando decidí entregar mis talentos, entregar toda mi vida. Y realmente les aconsejo, ¿verdad?, a todas las niñas que se entreguen a Dios, porque lo que hay en el mundo es placer temporal, o sea, no es para siempre. Y cuando vienes a los caminos de Dios, la cosa cambia, empiezas a ver las cosas de una manera distinta, empiezas a entender que fuiste creado con un propósito, para alcanzar más vidas, más personas, y que Dios quiere hacer cosas grandes contigo, solo tienes que darle la oportunidad. Y sí, una vez ya tú te entregas a Dios, conoces, le das la oportunidad, no quieres volver atrás. Amén. Parte del testimonio de Gabriela es que su papá, Gabriel y Alexa, se pusieron en serio con el Señor. Y entonces ella decidió mudarse para Miami, está estudiando y se está uniendo a la iglesia. Así que es un regalo para nosotros. Las últimas son mis sobrinas. The last ones are my Para nieces. aquellos que no saben, tenemos 9 sobrinas aquí en la iglesia. We have 9 nieces here in Y church. yo las protejo a todo dar. I protect them with everything. Entonces quiero que vaya Megan primero. ¿Cómo se siente ella tan sobreprotegida? How do you feel, Megan, so overprotected? How does it feel to be suffocated? Que te sofoquen. So I've been in this church since I was 11 or 12, and I'm 22 now. Estoy en la iglesia desde que tengo 11 o 12 años de edad y tengo 22 ahora. And I can honestly say that from 11 and 12 to 22, I've never given my heart away to a man. Y desde los 11 hasta los 22 nunca le he entregado mi corazón a un hombre. And that is because I have a pastor. Y eso es porque tengo un pastor Won't let any man come to me. y él no me deja hacer nada. No dejo que los hombres se acercan, dicen. But honestly, I could say, you know, the protection that you have here for any girl, it doesn't have to be a niece, you won't get it anywhere else. Y la protección que uno tiene aquí nunca lo va a recibir en ningún otro lugar. And, you know, some may say, like, you live in like a bubble, but I wouldn't want to live anywhere else. Y algunos dicen, viven en una burbuja, pero no quisiera vivir en ningún otro lugar. I am now a senior in college. I'm graduating now, and Ahora me estoy graduando de la universidad I compare my life to the lives with the girls that graduate from high school, and their lives are horrible. y comparo mi vida con las niñas, mis amigas que tenían secundaria y realmente tienen una vida horrible. And the only way that I can have, you know, their life is different from my life is the obedience that I chose. Y la única diferencia entre su vida y la vida mía es la vida que yo escogí de obedecer. And there's a lot of times that, you know, people tell me, like, you know, do this, do that, and I'm like, I don't want to. Y hay muchas veces que la gente me dice, haz esto, haz lo otro, y no quiero. But my mindset now is, you know, suffer now, but the blessing will be forever. Pero mi mentalidad es sufrir un poco ahora, pero la bendición viene después. So, you know, I'm protected, and, you know, I love it, and I wouldn't have it any other way. Soy protegida, me encanta y no lo cambiaría para nada. So, amen. Amén. Ariana, speak your mind. Habla tu mente, Ariana. Share your heart. Tu corazón.
How many believe in divine appointments? ¿Cuántos creen que hay una cita divina? Because I really shouldn't be here today. Porque yo no debería estar aquí hoy. No, really. I thought I was coming to teach, but Nikki Horta and I got the schedule confused. So Yo pensé que yo vine hoy y iba a estar con los niños allá atrás hoy, pero confundieron los schedules y ahora estoy aquí. And you guys are laughing now, but in a second we're going to cry. But hold on, before I get Están there. riéndose ahora, pero ahora voy a llorar en un momento. Anyway, I really shouldn't be here. I usually on Wednesday nights I'm in a very aggressive program at FIU, so I study a lot. So on Wednesdays I really don't come. So it's a miracle that I'm here. Generalmente los miércoles tengo que estudiar porque estoy en un programa bien avanzado en FIU y nunca tengo tiempo para hacer nada pero estudiar. Así que es un milagro que estoy aquí. I really thought I was going to come to teach, but then I sat down. I'm like, maybe I'll just stay, and then maybe I'll leave early. But then Theo called us up, and I was like, you know what? I guess I'm just going to stay. Pensaba que iba a enseñar, pero no. Entonces me iba a ir, pero no me fui. Entonces me senté y dije, es mejor quedarme aquí. Y entonces tío me llamó. Have a safe flight. Dale. All right. Thank you. Pablo, yo te dije que tiene una cita para quedarte aquí 30 días para un entrenamiento. So, ten eso en mente, ¿ok? Te queremos mucho. Gabriela, ¿tienes que ir con ellos? So, this year is world-changing testimony. Este año es el año del testimonio que va a cambiar el mundo. The Caros have a testimony. Los Caros tenemos un testimonio. Okay. You're going to hear this testimony 2 times. Van a escuchar este testimonio 2 veces. One time is going to be during the valley, Un momento va a ser durante el valle. which is now. Ahora, Second time la segunda vez is going to be on the mountaintop va a ser en la cima, from my dad. cuando mi papá. So I'm here representing a family of 7, Así que estoy representando una familia de 7 and it's again divine appointments y es because una cita divina. we never share this. Porque nunca hemos compartido esto. But I believe in the power of sharing something when it hurts, you know. Pero yo creo en el poder de compartir algo cuando realmente está And I'll doliendo. never forget the way that this impacted me, this whole idea of hearing something and not sharing it. Thank you, sis. Y me ha impactado esta idea de saber o experimentar algo y no compartirlo. Is when my uncle and aunt were going through their difficulty when they had their lightning struck their roof and the fire ruined their house. And I'll never forget my uncle standing on the pulpit and just crying and being sincere with the church. Y me acuerdo cuando mi tío y mi tía le cayó un relámpago en la casa, su casa se arruinó, se quemó y mi tío se paró y está compartiendo con la iglesia, estaba en lágrimas y era bien sincero y genuino. And I'll never forget, I said there's power in that. Y yo dije, en eso hay poder, Because there's power in being sincere and there's power in being honest. porque hay poder en ser sincero y ser honesto. And people need to hear that. Y la gente tiene que escuchar esto. So I come from a humble position, just going to tell you my life and the struggles that we've been through. And the blessing is, and the testimony is, as of now, is that we're still here. Y el testimonio es, aún hasta ahora estamos aquí. So here we go. I am 21 years old. My Yo tengo sister 21 años de edad, Megan is 22. Megan tiene 22, Corinne is 23. No, 23. Corinne tiene 23, James is 16 and Juliana is 17. James 18, I'm tiene sorry. 16 y Juliana tiene 18. 10 years ago, Hace 10 años, Corinne was 13. Corinne tenía 13, Megan was 12. Megan tenía 12, I was 11. yo tenía 11, Juju was 8 and James was 6 years old. Juliana tenía 8 y James tenía 6 años. And our lives were very, very different than what they are now. Y mi vida era muy diferente a la como está ahora. Church was, more or less in our minds. We'd go when we want to, but it wasn't a priority. Kind of like Annabelle's situation, I want to say. La iglesia era como algo que estaba en nuestra mente, no era una prioridad, íbamos cuando queríamos, como la situación de Anabel. And my parents, they loved each other, and my family was great in my eyes. Life was good, Y en mis ojos, mis padres se amaban, la vida estaba buena, todo iba bien. We were well off. We had many things of this life that make you enjoy it. Teníamos muchas cosas en esta vida que podíamos disfrutarlas.
But little did I know that my life was going to completely change. Pero yo no sabía a esa edad que mi vida iba a ser transformada. My dad is a man that always worked for his family, worked for his better of everyone else besides himself. Mi padre es un hombre que siempre ha trabajado fuertemente para su familia y siempre ha trabajado para todo el mundo menos sí mismo. So 10 years ago, he was sentenced to prison for 18 years. Hace 10 años lo sentenciaron a la cárcel por 18 años. And as a little girl, that blows your mind away. I was 11 years old, and I don't know who's 11 that we know of, so you guys can compare in your minds. Around Nicole Palm. I always Ceci and Palm every time I see them, and my hearts break because that's literally us, 4 girls and one. They're missing James, but that may or may not come. But Yo era una niña de 11 años y para mí eso me voló la mente. But that was our life. We were just a big happy family, and all of a sudden everything Y changed. éramos una familia contentos, pero de repente todo cambió. And we had 2 options. Y teníamos 2 opciones. And really, my mom was sitting here. I probably couldn't be saying this because I'd just be looking at her and bawling. Thank Y God she's in gracias the a back que mi serving. mamá no está aquí I porque know she's estuviéramos listening. llorando, pero yo sé que She's probably estás crying right escuchando. now. Quizá estás llorando But my ahora. mom had a decision to make. She could either take her kids and just do her own thing. She could either leave, which I asked her. I was 11 years old, and everyone was just leaving. All your friends of that life. I got a very nice lifestyle, so all of the friends of our life that we thought were our friends, they left at an instant. Money left at an instant. Everything of that life left at an instant. And the only thing we had left was God. That was it. That was all we had Todo left. el mundo que compartíamos en esa vida nos dejó, se nos fueron de al lado, el dinero se fue, todo se fue, de repente perdimos todo y lo único que teníamos era Dios. In fact, I was so used to loss in my life. I even asked my mom at 11 years old, imagine Nicole Palm asking you, Mom, are you going to leave too? Entonces yo le pregunté a mi mamá a los 11 años de edad, mamá, ¿tú te vas también? And it was horrible, guys. I don't want to. I mean, I'm saying this now with trying to hold back the tears, but it was really devastating. And Fue algo devastante, fue horrible. It's 10 years, and every day and every year we had the mentality like God was going to do a miracle, and this is the year. And every year was that. This is the year, God. This is the year. Cada año tenemos fe que Dios va a cambiar las cosas. Este es el año. Este va a ser el año. So, amen. And 2019 is the year in Jesus' name. 2019 es el año en el nombre de Jesús. But I've learned to say that even if it's not God, I'm still going to praise you. Pero yo aprendí a decir, Dios, aunque no sea el año, voy a seguir alabándote. And 10 years later, my heart is God wants Psalm 27:4, and out of everything, it's curious to see why this is my favorite verse. Salmo 27. It's Psalm 27:4. It says, "One thing I have desired of the Lord, that I will seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple." Ese es el versículo que ha guardado en mi corazón, que todo lo único que yo he deseado y guardar, que ha guardado en mi corazón, estar en la casa de Dios todos los días de mi vida, contemplar la belleza del Señor y estar en su templo. And that verse I've hidden in my heart because I've really seen what it is to be at the low point in life, and especially, looking at my dad who's lost basically his family. He lost all his time, his 10 years. I mean, we're all grown. We have our careers. We're getting into that stage where we might be getting married soon, and it's very sad, but he missed this time. Y es bien triste que mi papá ha perdido todo este tiempo con sus hijos, que no nos conoce, que hemos crecido, tenemos carreras, ahora vamos a estar en nuestros matrimonios y mi papá se ha perdido todo eso. Es bien difícil. Unfortunately, we're not going to get that time back. Y nadie nunca no puede regresar ese tiempo. And so I want to turn my direction to you fathers. Yes, work is important. Yes, the things in this life are getting and Entonces quiero providing for your dirigirme family. a los padres ahora. Sí, el trabajo es difícil, es duro, proveer las familias es difícil, es duro, es importante. But speaking from the heart of a child, it's nothing like being there for your kids. Pero hablando de corazón de una hija, es más importante estar ahí por tus hijos. Because you don't get that time back. Porque ese tiempo no se puede recobrar. And 10 years later, I'm an adult now. Y 10 años después, ahora soy una adulta. And again, you don't have those soccer games again. You don't have those father-daughter dances again. You don't have that time back. Y los bailes de papá y hija, esos juegos deportivos, los momentos en la escuela, como uno no me puede regresar eso. And this sounds very dramatic, guys, but it's true. This is life, Y suena dramático, pero es verdad. Esa es la vida y tengo que compartirlo. Porque los padres aquí tienen que escuchar esto. Don't waste your time. No gasten, no pierdan su tiempo. There's a power in being there. Hay un poder estar ahí.
Anyway, I just had to say it to the fathers. But anyway, so 10 years, a lot has happened as far as, again, you're going to hear this testimony again twice from my dad. My dad's going to come here. He's going to share it, how he got out of here, how he got out of this situation. I can't wait to hear it. Vamos a escuchar el testimonio de mi papá cuando llegue aquí y lo comparta. We're here as faithful daughters representing him, and and as kids, we've chosen. We had the same choice. Just like my mom had a choice to stay with my father to bring her kids to church. We had a choice too to stay here to listen to my uncle. And you can imagine how difficult transition that was. Having your uncle, especially how aggressive he can be. Y nosotros, igual que mi mamá decidió quedarse con mi papá y asistir a la iglesia y ser fiel aquí. Nosotros tuvimos que decidir si queríamos quedarnos aquí en la iglesia, ser fiel a la iglesia, que si queríamos someternos y obedecer a nuestro tío, que es bien difícil. We had to really humble ourselves and take his advice and understand that it comes from a place of a father, a heart of a father. And we've had so many hearts of a father here that have been represented in our home. We've had Kenny, who's been outstanding. We've had Pastor Joey. We've had and my uncle, my grandfather. Hemos encontrado aquí muchos que han tomado esa posición como padre en nuestro hogar. Tenemos a Pastor Kenny, a Pastor Joey, a Pastor Joaquin, a mi abuelo, que han tomado esa posición de padre sobre nuestras vidas y nos dan consejos y queremos humillarnos y obedecerles. And although they can never replace your father, but still God has placed them in situations where a father needed to be, and a father's voice was said, and a father's voice was heard. Y aunque no podemos reemplazar mi padre, pero fue algo importante para nosotros tener esa figura de padre y una voz de un padre. So it really does blow my mind that it has been 10 years and my father has been in the situation that he is, and that we're still in the situation that we are. And I know you guys understand life struggles as far as not having a father in the home, provision, and all that stuff. We've been able to still do all these amazing accomplishments, and it's not through our own will, not through our own understanding, but it's really through God. All that we've been able to accomplish. Corinne's graduated with nursing. She got to go to the University of Miami. She got a full scholarship with a nursing degree. Megan's graduating now from FIU, going on to PA school. I'm in a nutrition program. I have a career that I love. I'm in Orange Theory Fitness. All these amazing accomplishments that we were really not supposed to have if it wasn't for God. Y aunque nos pasó lo que nos pasó, pudimos lograr cierto nivel de éxito en nuestras vidas, que todas mis hermanas están estudiando carreras profesionales y estamos siguiendo adelante con nuestras vidas, estamos contentas, y eso no debiera haber sido así, pero solamente con el poder de Dios se puede cumplir como se hizo. And I just want to close again, guys. We are still in the valley, and those who are going through something difficult, those who are going through something hard, those who feel stuck, because I think that's the best situation, the word to use to put all up in conclusion of what we feel or what we may go through. It's stuck. We can't go forward. We've been backwards, but right now we're just kind of waiting for God to do something. And y aún hoy seguimos como en el valle, estamos como atrapadas, no podemos ir adelante porque estamos en una situación que estamos atrapadas, y hay veces que uno se siente así. And it's a tough place to be. Y es un lugar difícil de estar. Because you feel like God forgot you. You feel what? Because you feel like God forgot you. Porque uno se puede sentir como Dios le olvidó. But he didn't. Pero Dios no se olvidó. And I know that my family knows that, and we can't wait until to see what God's going to do. And y estamos esperando ver lo que Dios va a hacer en nosotros. And God has been super faithful with my father. He's a changed man. Again, he was never some, yeah, he was, and I know when I mention prison, a lot of your minds go, wow, what did he do? Why is he in there? And I'm sure a bunch of questions arise, but it was something, again, he's going to come explain, but it was something to do with financial issues. It was nothing, I'm not going to get in there. He's going to come and explain. Either way, what I'm trying to explain is he was never some crazy man. He was always a man that loved his family, loved God. It was just God, God took our family and gave us this trial and to bring us closer to him because he just loved us so much. Y Dios permitió todo esto en nuestra vida para acercarnos más a él. Anyways, it's been a pleasure sharing with you all. If you have any questions, come see us in the back to clarify. If you have any questions, call her publicist. Hallelujah!
So tonight we see Esta noche pudimos ver that these young people are not playing religion. que esos jóvenes no están jugando a la religión. They're walking with God. Están caminando con Dios. They know who their God is. Saben quién su Dios They're es. waiting upon their God. Están esperando en su Dios. There's nothing impossible for No our hay God. nada imposible para nuestro And their Dios. testimonies will impact the world. Su testimonio va a impactar el mundo. Father, thank you for tonight. Padre, gracias por esta noche. It's been a gift to us. Ha sido un regalo para nosotros. Thank you for each testimony. Gracias por cada testimonio, Thank you for the power por el poder that operates que opera in the lives of these young people. en la vida de estos jóvenes. The world is going to listen to them Y la vida le va a hacer as caso they shout the praises en lo and the que glory están to their God. gritando alabanzas al Dios vivo. Continue to keep them Sigue guardándolo and guard them y guárdalo. and guard their hearts Protege su corazón and allow them to overcome y permítele vencer and to grab the victory para alcanzar la victoria and to allow your glory to shine y forth, que tu gloria brille, Señor, that their families would be strong para que su familia tengan fuerza because they are strong. porque ellos son fuertes. They're making their confidence in you, Ponen su confianza en ti and you have said y tú has dicho that those who wait upon the que Lord aquellos que esperan en el will Señor not be put to shame. no van a ser They will mount avergonzados. up on wings of an Se eagle, van a levantar como en and they will lift up and soar the heights of como en God. águilas y van a ir a las alturas de Dios. They will run and not be weary. Van a correr y no se van a cansar. They will walk and not fall. Van a caminar y no se We van a glorify caer. your name tonight. Glorificamos tu nombre esta We have noche. been edified, Hemos sido edificados, we have been enriched, enriquecidos and we have been strengthened. y fortalecidos. Glorify your name, Lord. Glorifica tu nombre This year, este año through our church, a través de nuestra the iglesia. men, Hombres, the women, las and the mujeres children. y los In niños. Jesus' name we En el pray. nombre de Jesús oramos. Amen and amen. Amén y amén. Greet one another in the love of the Lord. Salúdense en el amor del Señor. God bless you. Dios le bendiga. Super good, super good. Super good, super good, super good. Super good.